वेलकम टू माय चैनल आशा ज्ञानदेव। जय जगन्नाथ पिला माने केमती अछ। आशा करछि जगन्नाथ को कृपार समस्ते खुशी रे थिबो, भल रे थिबो, मन दे पढ़ा पढ़ी करथिबो। पिला माने जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तबे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दे, संग मानक साथ शेयर करो, से माने मध्य बुझि परिबे। आज हमें 6 क्लास रो इंग्लिश रो फर्स्ट चैप्टर आज रीडिंग करबा विथ तार ओडिया बुझिबा एवं पार्ट 1 रे थिबा क्वेश्चन आंसर आज एई वीडियो रे हमें डिस्कशन करबा। ओके, नेक्स्ट पार्ट 1 पर मु नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आनिबी। ओके, देखो पिले टॉपिक नेम कौन? फेबुलस एंड folk tales। ता माने पिले कौन? फेबुलस माने हला कहानी बा गल्प। ओके, कहानी सब पिले सुनी थिबो, आइमा कहानी सेमती गोटे कहानी हैला, कहानी बा गल्प। folk tales माने कौन? लोक कथा। ओके, कहानी टी कौन? लोक कथा पर आधारित। ओके, देखो पिले टॉपिक नेम कौन? ए बोटल ऑफ ड्यू होची ए टॉपिक रो नेम। पिले ड्यू माने कौन मते कहिलो पिले? देखिछ शीत दिने जो काकर पड़े, देखिछ काकर पत्र रे पड़िथिबो, रास्ता रे पड़िथिबो, घास रे पड़िथिबो, जो काकर पड़े ताकू कहंती कौन? ड्यू, काकर बा शिशिर ताकू कहंती। ओके, ए बोटल ऑफ ड्यू माने कौन? ना ए बोटल रे थिबा काकर, से विषय राजी ए कहानीटी आधारित। ओके, देख बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ये, थरे बुझी जाओ, निश्चिंत भाव में कौन सी मटेरियल भी आवश्यक पड़बनी तुमको। ओके, देख पिले लेट अस रीड। एटा हूँ पार्ट 1 पिले, पार्ट 1 आनिबा ए 1 टाको हम पार्ट 1 रे अपलोड कर देबी बस। आउ पार्ट 2 जोटा रहिला ताको मैं नेक्स्ट वीडियो रे करबा हैला। देखो कौन देला? रामनाथ वाज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड। अच्छा, रिच माने पिले कौन? धनी। ओके, लैंडलॉर्ड माने कौन? जमीदारी। ता माने रामनाथ हेउचंती काहा पुओ? ना गोटे धनी जमीदार रो पुओ थिले। ओके, बुझि पाइलो पिले एते कि रामनाथ जणे धनी जमीदारंको सन थिले। ओके, देखो पिले हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज एरिया ऑफ लैंड व्हेन हिज डेड। तांको बापा जेतले मरी गले से कौन हेले? से विशाल जमीर जमीदारी हेले। ओके, लार्ज एरिया ऑफ लैंड माने कौन? विशाल जमी। ओके, विशाल जमी। ए विशाल जमीर मालिक हेले किए? तांको पुओ हेले रामनाथ। हेला, तांको बापा जेतले मरी गले रामनाथ हेले कौन? से जमीर मालिक हे गले। बट किंतु रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। किंतु कौन? रामनाथ तांको जमीर देखाशुना करुनथिले। दिस वाज बिकॉज ही हैड ए फनी आइडिया। फनी आइडिया माने पिले कौन? अजब धारणा। ओके, अजब धारणा तांको कारण से कौन पे देखाशुना करुनथिले? काहे कि ना तांको मुंडू गोटे अजब धारणा आस्थिला। कौन से धारणाटा? ना ही बिलीव्ड देयर वाज ए मैजिक पोशन। मैजिक पोशन माने कौन? जादूकारी पानीय। ओके, दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। से एमिति किछि जादूकारी पानी अछि जहाँकि जे कौनसी वस्तु को सुनारे परिणत करदब। ए आइडिया तांको मुंडे रे जुटी बारु से कौन कले? से जमीर देखाशुना करुनथिले। बुझिपारछ तो? चाषबास किछि कले नाही। पिले ऑब्जेक्ट माने हेला वस्तु। ओके, गोल्ड माने पिले कौन? सुना। बुझलो पिले? ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लर्निंग मोर अबाउट दिस मैजिक पोशन। लर्निंग माने पिले शिक्षा। से मैजिक पोशन केमती तांको मिलिबो से लागी पड़िले। बुझि पाइलो? शिक्षा से ग्रहण करबा को लागी पड़िले। पीपुल चीटेड हिज ऑब्टेन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट बट ही डिड नॉट गिव अप। प्रॉमिस कले माने प्रतिश्रुति देले तांको। चीटेड माने कौन पिले? ठकीबा। से माने कौन कले? ना ठकी तांको कहिले कि आमे तुमको से मैजिक पोशन रो संधान आमे दबु। प्रॉमिस करके कहिले किंतु तांको शेषर कौन कले? ठकी देले तांको। बट ही डिड नॉट गिव अप, किंतु तांको देले नाही। बुझलो पे? हिज वाइफ मधुमती, रामनाथ को स्त्री किए? मधुमती, वाज ट्राइड ऑफ दिस। से सब किछि देखुथिले। सी वाज आल्सो ओरिड। से ओरिड माने पिले चिंतित हैला, बिकॉज सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वाज स्पेंडिंग। ए मैजिक पोशन अनुसंधान रे रामनाथ तांकर समय, तांकर धन सबु किछि स्पेंडिंग कर दउथिले हैला। सी वाज श्योर दैट सुन दे वुड बी विदाउट मनी।
ମଧୁମତି ସିଓର ଥିଲେ କି ଏମିତି ଯଦି ଚାଲେ ତାହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଧନ ଟଙ୍କା ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ୱାନ୍ ଡେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏ ଫେମସ୍ ସେଜ୍ ଜଣେ ସାଧୁ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାଧୁ, ଫେମସ୍ ମାନେ ପିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସେଜ୍ ମାନେ ହେଲା ସାଧୁ, କଲ୍ଡ ମହିପତି, ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ପିଲେ କ'ଣ ମହିପତି, କେମ୍ ଟୁ ଦେୟାର ଟାଉନ୍, ତାଙ୍କ ସହରକୁ ଆସିଥିଲେ। ରାମନାଥଙ୍କ ସହରକୁ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଜଣେ ଫେମସ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଜଣେ ମହିପତି ସେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ରାମନାଥଙ୍କ ସହରକୁ। ରାମନାଥ ବିକମ୍ ହିଜ୍ ଫଲୋଅର୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସଡ୍ ହିମ୍, ରାମନାଥ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସଡ୍ କଲେ, ମାନେ ଆକ୍ସଡ୍ ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ ପଚାରିଲେ, ହିମ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ପର୍ସନ୍। ରାମନାଥ ବିକମ୍ ହିଜ୍ ଫଲୋଅର୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସଡ୍ ହିମ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ପର୍ସନ୍। ରାମନାଥ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ସେଜ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କରିକି ପଚାରିଲେ କ'ଣ, କେମିତି ମୋତେ ଯାଦୁକରୀ ପାନୀୟର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ। ଓକେ, ଟୁ ହିଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ସେଜ୍ ଆନ୍ସର୍, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ହେଲା ସେଜ୍ ଆନ୍ସର୍, ସାଧୁ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ, ୟେସ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ ହିମାଳୟା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହିମାଳୟ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିଲି, ଆଇ ହେଡ୍ ହାଉ ୟୁ କୁଡ୍ ମେକ୍ ସଚ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ସେ ପର୍ସନ୍ ଆମେ କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଓକେ, ଡିଫିକଲ୍ଟ ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ କଷ୍ଟକର। ଟେଲ୍ ମି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରାମନାଥ କ'ଣ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ଇଜ୍ ରେଗୁଲାରଲି ୱିଥ୍ ୟୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବାନାନା ମାନେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇବ, ତାକୁ ପାଣି ଦେଇ ବଡ଼ କରିବ। ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟର ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଲିଭ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପତ୍ରରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଯେଉଁ କାକର ଜମିକି ରହିଥିବ, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଦ ଡ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଇନ୍ ଏ ବୋଟଲ, ହେଲା ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ 5 ଲିଟର ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁ, ସେ ଶିଶିର କାକରଟା କେତେ ହେଇଥିବ ନା 5 ଲିଟର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ବ୍ରିଙ୍ଗ ଟୁ ମି, ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଚାଣ୍ଟ, ଚାଣ୍ଟ ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର, ସମ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ୱିଲ୍ ହୁଇଚ୍ ଟର୍ନ ଇନ୍ଟୁ ଦ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପର୍ସନ୍, ତମେ ସେଇ ଶିଶିର ବୋଟଲ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବ ବା କାକର ବୋଟଲ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବି, ସେ ପାଣିକି ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନରେ ପରିଣତ କରିଦେବି, ମାନେ ଯାଦୁକାରୀ ଔଷଧରେ ପରିଣତ କରିଦେବି। ଏ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏନି ଅବଜେକ୍ଟ ଇନ୍ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ, ସେ ଡ୍ରପ୍ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହବ, ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଲ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଦେବ, ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖ, ରାମନାଥ ୱାଜ୍ ଓରିଡ୍ ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ ଚିନ୍ତିତ, ରାମନାଥ ତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ବଟ୍ ୱିଣ୍ଟର ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ମନ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଋତୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା କିଛି ମାସଟା ପାଇଁ ଆସେ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ମି ଇୟର୍ସ ଟୁ କଲେକ୍ଟ 5 ଲିଟର ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ 5 ଲିଟର ଡ୍ୟୁକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାମାନେ 5 ଲିଟର ଶିଶିରକୁ କଲେକ୍ଟ କରି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ, କେମିତି ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ କରିବି। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଜ୍ ମେନି ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସାଧୁ ଜଣକ କ'ଣ କହିଲେ, ତମ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଯେତେ ଗଛ ଲଗେଇ ପାର, ୟୁ ୱାଣ୍ଟ, ବଟ୍ ରିମେମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ୟୁ ମଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ଦେମ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ, ତମକୁ ନିଜେ ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟ ଦ ଡ୍ୟୁ ୱିଥ୍ ୟୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ତମକୁ ତାର ଯତ୍ନ ନେଇ ନିଜ ହାତରେ ସେ ଶିଶିରକୁ ବା କାକରକୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଅନ୍ୟ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବ ନାହିଁ। ସରିଛି ପିଲେ, ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଡିସ୍କସ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ରାମନାଥ ବିଲିଭ୍, ରାମନାଥ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ରାମନାଥ ବିଲିଭ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପର୍ସନ୍ ହୁଇଚ୍ କୁଡ୍ ଟର୍ନ ଏନି ଅବଜେକ୍ଟ ଇନ୍ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ, ଏମିତି କିଛି ଯାଦୁକାରୀ ଔଷଧ ଅଛି ଯାହାକି କ'ଣ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ଓକେ, 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ସେଜ୍ ହେଲ୍ପ ରାମନାଥ, ରାମନାଥକୁ କେମିତି ସେଜ୍ ବା ସାଧୁ ହେଲ୍ପ କରେ, ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଦ ସେଜ୍ ଆଡଭାଇସ୍ଡ ରାମନାଥ ଟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟ ଡ୍ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ଲିଭ୍ସ। ଓକେ, ଲିଭ୍ ମାନେ ପିଲେ ପତ୍ର। ନମ୍ବର ଦେଖ, ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ରାମନାଥ ୱିଲ୍ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଦ ଡ୍ୟୁ, give a reason. Yes, Ramnath will be able to collect the dew because he can plant many banana plants and collect dew regularly with hard work and patience. Okay.